Datuk Speaker, terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk menyertai pembahasan belanjawan yang telah direntangkan oleh Menteri Keuangan kita pada Jumaat yang lepas. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya ingin membahaskan sedikit soal perluan dan hala tuju kawasan saya itu kawasan Bandau. Pertamanya saya ingin menyentuh soal infrastruktur di kawasan Dun Bandau. Datuk Speaker, kawasan Dun Bandau ataupun Pekan Kota Merdu ini terletak dalam kawasan Dun Bandau. Kawasan Pekan ini adalah merupakan satu kawasan yang amat jam pada setiap masa. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Menteri kerana pada tahun yang lepas, tahun 2022 telah bertandang ke Kota Merdu dan telah mengumumkan untuk pembinaan jalan dua hala bagi kawasan Pekan Kota Merdu. Saya sempat berbincang dengan Menteri JKR kita. Dia telah menyatakan bahawa perancangan untuk pembinaan jalan berkembar Kota Merdu ini akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Dan sebagai wakil pada rakyat di kawasan ini, saya ingin menyuruh supaya perancangan ini harus dilaksanakan dalam masa yang terdekat, kalau boleh pada tahun hadapan. Pembinaan jalan berkembar Kota Merdu ini dapat kita laksanakan dengan mengikut jadwal yang telah dicadang oleh Yang Berhormat Ketua Menteri. Datuk Speaker, jalan ini adalah merupakan sebenarnya jalan alternatif juga ke Pantai Timur, yaitu daripada Kota Kinabalu, Kota Merdu, ke Pintas juga ke Sendakan. Sekarang ini musim perayaan Christmas. Tidak lama lagi perayaan Christmas akan kita temui, dan selalunya pada musim perayaan, kalau siapa yang pernah mengikuti jalan Kota Merdu daripada Simpang 3 Langkun sampai ke Subilingon, kita akan mengambil masa 1 jam hingga 2 jam untuk melalui kawasan ini. Dan sebab itu kadang-kadang ada insiden yang orang yang hendak bersalin kita angkat ke hospital, terpaksa bersalin dalam kereta karena tidak sempat ke hospital Kota Merdu. Jadi ini merupakan satu keutamaan pada saya sebagai Adun Bandau. Mudah-mudahan tahun depan perkara ini dapat direalisasikan. Keduanya mengenai infrastruktur juga, yaitu penyelenggaraan jalan-jalan di kawasan saya. Ini juga merupakan sesuatu yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerja, utamanya Kementerian JKR. Sebab ada insiden, ataupun banyak kali insiden cerita terbalik karena ketiadaan penyelenggaraan jalan-jalan, yaitu antara jalan yang saya maksudkan itu yaitu jalan Torintiden, Dontoy ke Pampangkori, yaitu Bodong, Tabelut dan Kota Merdu. Jalan ini kadang-kadang setahun hanya sekali ataupun 2 kali diselenggara. Tidak ada penyelenggaraan rutin daripada pihak JKR. Jadi saya minta kepada pihak JKR dan juga kerajaan supaya dapat melihat ini sebagai satu keutamaan kepada keperluan masyarakat kita. Jangan sampai nanti ada kemalangan jiwa, barulah kita mengambil tindakan. Begitu juga dengan jalan di Kuramoko. Jalan ini juga memerlukan perhatian karena kadang-kadang bukan dalam musim tertuju pun jalan ini sukar dilalui oleh kendaraan-kendaraan kecil. Datuk Speaker, saya juga ingin menyentuh sedikit soal lebih penting bagi kehidupan rakyat kita, yaitu masalah tanah. Kawasan Dun saya ini merupakan kawasan pertanian, terutamanya komoditi getah. Tapi amat malang karena banyakkan kita punya peladang-peladang atau petani-petani yang mengusahakan getah ini di bawah tanah Sakoda. Saya dalam ucapan saya tahun lalu, saya telah menyuarakan soal perkara ini bahwa perlu ada tindakan daripada kerajaan dan segera supaya mereka ini dapat memilikan yang penuh, supaya bukan saja mereka dapat mengusahakan tanaman getah, tapi juga untuk tanaman-tanaman yang lain. Dalam belanjawan, ekonomi adalah satu usaha penting yang telah dimasukkan dalam belanjawan kita oleh Menteri Keuangan kita. Jadi saya minta supaya masalah tanah di bawah Sakoda ini dapat dilaksanakan, karena sewaktu saya membantu Menteri kepada Yang Berhormat Ketua Menteri, karena Sakoda ini di bawah kita telah ada mula perbincangan dan pihak Sakoda telah memaklumkan kepada kita bahwa dalam peringkat itu Sakoda tengah membuat survei
Mana-mana yang telah diusahakan oleh peringkat kampung ataupun rakyat kita diserahkan kepada rakyat kita. Dan saya minta proses ini dapat disegerakan. Mudah-mudahan rakyat kita ini dapat hak yang sebenar. Ya. Contohnya kampung-kampung yang terlibat ini, yaitu Kampung Bintasan Darat, Mangin 1 dan 2, Mengaris 1, 2 dan 3, Kampung Dalapak, Bukit Dalam, Sungai Laut, dan juga beberapa kampung yang lain yang tersempat saya sebutkan satu persatu. Untuk Pakuman, bukan saja mereka telah mengusahakan tanaman getah ini pada ketika ini, tapi berpuluh tahun yang lepas, ada yang 30 tahun mereka telah usahakan tanaman getah ini. Jadi ini merupakan satu sumber bagi mereka, dan selayaknya saya ingat kerajaan negeri akan bagi peluang bagilah tanah-tanah yang telah mereka usahakan ini kepada penduduk kampung. Kalaupun kerajaan, karena ada isu pada ketika itu, ada isu yang kita risau, bila tanah ini diberikan kepada pemilikan kepada penduduk kampung, mereka akan jual kepada pihak yang ketiga. Saya ingat kalau dulu kita ingat waktu kerajaan negeri telah memperkenalkan grant komunal. Dalam grant komunal kita telah masukkan satu syarat di situ, bahwa tanah itu tidak akan boleh dipindah milik melainkan kepada ahli keluarga. Saya ingat tanah tersapoda yang kita keluarkan untuk rakyat ini juga kita boleh buat syarat yang sama supaya dia tidak boleh dijual, cuma boleh diturunkan kepada ahli waris daripada pemilik asal. Jadi tidak akan ada kekeliruan ataupun kerisauan daripada kerajaan, dan dia akan dapat dimanfaatkan penuh oleh rakyat kita. Saya ucapkan sangat bertanya kepada kerajaan negeri, karena telah mempunyai melakukan usaha-usaha untuk membalikkan kegemilangan kita bagi mengusahakan agar pengeluaran makanan kita, keterjaminan makanan untuk negeri Sabah ini dapat diteruskan. Kita lihat dalam pembentangan budget telah ada penubuhan semula lembaga padi negeri Sabah. Ini merupakan satu platform bagi kita untuk meningkatkan hasil padi kita. Dengan adanya lembaga ini, mudah-mudahan usaha kerajaan untuk memperkasakan tanaman padi dan juga penghasilan beras negeri Sabah, bukan saja kita boleh memanfaatkan untuk negeri Sabah, tapi juga kita menyumbang kepada pengeluaran padi beras negara kita. Bulan lepas, saya telah berbahas di Parlimen soal perkara yang sama, dan dalam masa yang sama juga telah difahamkan, telah ada perbincangan di antara menteri kita daripada Parlimen Keningau ataupun timbalan menteri kita ini, menteri pertanian kita, ada perbincangan dengan menteri keterjaminan Malaysia soal bagaimana untuk membantu untuk merancangkan lagi pengeluaran ataupun mengusahakan lebih besar kawasan padi di kawasan negeri Sabah ini. Dan telah dinyatakan bahwa antara yang perlu kita titik beratkan di sini adalah jentera penanaman padi ataupun dan juga jentera untuk menanam padi. Selain daripada itu, soal variety padi, soal baja, semua telah diceritakan dalam pembentangan budget kita. Saya cuma ingin menambah sedikit, sebab contohnya Kota Maluku, kawasan saya di Dun Mandau adalah antara kawasan di Kota Maluku yang menyumbang kepada kawasan penanaman padi. Kawasan Dun Mandau dan kawasan saya banyak tempat yang merupakan telah digeser sebagai tanaman sawah padi. Tapi kita tidak dapat usahakan karena antara masalahnya ialah ketiadaan tali air, ataupun tali air yang tidak sempurna, pengairan yang tidak sempurna, dan keduanya tidak ada jalan. Bagaimana kita usahakan kalau tidak ada jalan masuk di kawasan tersebut? Ini juga perlu diambil perhatian oleh Menteri Pertanian, saya ingat, supaya dapat ditopok tambah dalam kita punya budget ini, supaya perkara pokok ini infrastruktur juga lah, yaitu pengairan kita dan juga jalan ini dapat kita tangani ataupun adakan di kawasan yang telah digeserkan untuk tanaman padi ini. Ini secara tidak langsung dapat memperkasakan untuk pengeluaran ataupun ialah pengeluaran beras kita di peringkat negeri Sabah. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyentuh sedikit soal kebajikan rakyat kita. Kota Marudu ini adalah antara daerah yang termiskin di Malaysia, dan 8 adalah antara 8 daerah yang termiskin di negeri Sabah. Dan sudah semestinya keperluan rumah-rumah rakyat ini amat diperlukan oleh rakyat kita. Alhamdulillah, saya melihat dalam belanjawan kita 125 juta telah diperuntukkan untuk pembinaan rumah mesra ataupun SMJ. Ini merupakan satu harapan baru pada rakyat kita supaya
mereka yang benar-benar memerlukan perkara ini dapat diambil pelajaran di kerajaan. Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, tadi pagi saya telah mendapat satu makluman daripada penduduk di Kampung Koromoko. Satu rumah ibu tunggal telah roboh karena telah gusur. Alhamdulillah tidak ada kemalangan jiwa. Jadi rumah ini sekarang dalam perhatian ataupun tindakan kebajikan kita. Saya minta Menteri Kebajikan kita juga yang baru keluar tadi, supaya kalau boleh melihat perkara ini dan dapat diambil tindakan dengan segera. Sebenarnya bukan rumah Puan Yokmin Unas, bukan rumah beliau saja ini yang akan menunggu untuk berubah. Banyak lagi saudara yang kita telah hantar kepada pihak kementerian, sama ada di Kementerian Pendidikan Negeri ataupun KKDW, tapi setakat ini belum mendapat apa-apa balasan ataupun kelulusan daripada pihak kementerian. Jadi saya mencadangkan kepada kerajaan negeri Sabah, kalau boleh untuk menghilangkan perkara-perkara ini berlaku ataupun untuk supaya tindakan kita jelas dan cepat, kalau boleh kita ada peruntungan hak kepada perkara-perkara semacam ini yang rumah roboh ataupun rumah yang dihanyutkan oleh banjir, untuk diambil tindakan yang segera tanpa menunggu peruntukan daripada KKDW ataupun kementerian-kementerian yang berkaitan, supaya kesengsaraan masalah rakyat kita ini dapat diatasi secepat yang boleh. Ini adalah pesan daripada pemuda-pemuda ataupun belia di kawasan Kosamorodo. Seperti yang kita tahu bahwa kami pun telah, bukan saya diumumkan, sekarang ini dalam pembinaan pun pembinaan stadium untuk kawasan Kosamorodo yang terletak di kawasan saudara saya di Tanding. Tapi apa yang merisaukan belia kita adalah sampai sekarang yang sepatutnya stadium ini telah pun digunakan pakai oleh rakyat masih tidak kelihatan. Saya tahu ada usaha daripada pihak menteri dan juga pihak-pihak tertentu untuk berbincang bagaimana untuk supaya melancarkan pembinaan stadium Kosamorodo ini. Tapi saya minta pihak kerajaan negeri seluruhnya campur tangan dan kalau boleh mempercepatkan perkara ini, sebab kita tidak mau pilihan raya akan datang lagi perkara ini masih sama dibincangkan di Dewan Yang Mulia ini. Jadi terima kasih kepada Datuk Speaker yang telah memberikan saya masa. Sebenarnya ada 2-3 perkara lagi yang perlu saya utarakan, tapi dalam kesempatan yang begitu singkat, alhamdulillah terima kasih. Banyak perkara juga yang telah kita sebut di sini ataupun telah kita ulas. Mudah-mudahan budget yang begitu besar, budget yang begitu sempurna kita dengar akan sampai kepada akhirnya penyelesaian dan juga pelaksanaan di peringkat KUP. Ini yang rakyat mau. Rakyat sudah tidak mau, mereka mendengar, tapi tidak ada yang dapat dirasakan oleh rakyat kita. Begitu juga di peringkat federal, kita minta pihak federal persekutuan agak melihat keperluan ini. Dan antara yang kita minta kepada pihak federal dan juga saya minta pihak kerajaan negeri juga supaya minta benda yang sama adalah peruntukan khas untuk daerah-daerah yang termiskin ini. Bagaimana kita mengeluarkan daerah yang termiskin ini? Sekiranya mempunyai peruntukan yang sama dengan daerah-daerah lain. Sudah tentu 60 tahun sudah merdeka. 60 tahun akan datang, saya ingat kawasan Kosamorodo seperti Sumber Mogis dan juga Sumber Magandai masih dalam keadaan yang sama. Sekiranya tidak ada usaha daripada kerajaan negeri dan persekutuan yang seimbang untuk memastikan kawasan ini keluar dari belakang kemiskinan. Datuk Speaker, terima kasih. Kosamorodo mohon menyambung.